Shalom, 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 matwa Mungu, Rabi watu Yesu de Nazareti. Inde video linalfanya linungatsa unsungatsa video nalfanya la kusoma Exode tikatrongwa huli armana i video lemba Yesu da hukumu na mtsimambia na mshumsumia kamwe na imani tavani manadele Mungu anambia ivano arongomba weda hukumu na vavu hazi zoshu anasakama ya maafali jeringi harmana i parolia Mungu vanu zizarongomba weda hukumu watu nijo yo di harmana Matthieu 25 a partir ya verset 31 be avant wa mwanzo soma nisimkizambele Mwenyezi Mungu sifanye dua au nom de Jésus de Nazareth mwala tumezi Mungu mlibavu Jésus de Nazareth Mungu mlibavu Mungu mbole Mungu mwenye daraja ode fundu watu ode conseil watu ode guide watu ode mlibavu ode komanda watu ode mbole risaidie mwala tumezi Mungu mana ode msada watu urkilie mbele harmana paroli yao ramu isome watu hukidi wawe mwala tumezi Mungu wirengi wa wisome wa mwala tumezi Mungu na msiji elimine malangu Mungu watu watokio parolia wa hukidi wawe wasinkedwa mikango wa venze hadzina bolela wa Yesu de Nazareth amen na msomo harmana damu yao ya maandiwa sinone shetona sinone na watu wazo na maaja wasinone kango wa venze hobolono le bovo dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth amen 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 gloire à toi Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Jésus pour ton amour infini. Merci malatu. Mungu wanjalia wani best de vie tali unfanya mtu wazi unruma maraba mwanangu Mungu. So washlia maraba hazizo jonsa kama maafalia tu le haut de jugement des nations. Jugement des nations ya harmana Matthieu 25 ben je soma à partir ya verset 31. Devant nous inde sujet lui harma à partir de ce 31 aba jugement des nations van Jésus arongomba da hukumu hazo jonsa kama mahafali ni justement parole ya Mungu asabu ya mahaba na respect. Merci Seigneur. Lorsque le fils ini Matthieu 25 à partir du verset 31, lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Mwezi Mungu alikuwa banamba makati le fils de l'homme waya atoregi ovani atoregi duniani na ange zae na malaika zae jitukufu zae atokenti armana atoka armana shiri ya falme yake shiri ya falme jitukufu yake. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Pies nations. Toutes les nations. C'est les Israélites, tout maintenant, sont en voyage les Israélites. Toutes les nations seront rassemblées. Devant lui. Pies nations sont des juges. Il séparera les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs. Je sépare. Kila mtu atoka waenda humeni atonda humeni wa mpevuna tunapevuna morona tunamoroni morde heli mtunga atoe zi brebi mbali atona zibuku mbali zinyombe zibuku ile ngoro nyombe bole zile na mbuzi mbali zinyombe mbali basi daily kama wale ratojao atushotoa atutungua wandao muumeni manatsobodi handra muziko jaler kama armana humeo homeni wandao potona ande potona. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Arongwabana ambatwambia waleo humeneae wa waropevoni ambana mje mrenge possessioni na mje mrenge na zona na kana zakaza batu bangu
amumbianizo avant dunia, avant la création de dunia. C'est-à-dire les pevo ile ya huli Eva kanda huli. Risegeza tu pevo huli. Rele wana. Eva kana Adam. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Ambamba mana tskana ko lernako nanza munbatsili. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Tskana ko nanyora munba majitino. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli. Tskam djeni laiki. J'étais nu et vous m'avez habillé. Tika wadzi munpindisa. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. Tika muade muje muni uno. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Tika prison, tika tsfungwa muje muni uno. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Yani wale humeni wale wa marashete wale wasomdisa wamwambia mwezi wamdisa Yesu wamdisa Mungu amba liratini rakara wakakaelewa sadiri mwezi Mungu bani asongo bani mtu wafanya mnyawe tunguzini umfanya zile Mungu wakakaelewa de maana wampoza question ambakata avons-nous vu rikaruonu havimba ukana nzara wabashola wala rikaruonu havimba ukana nyura raova majwanwa rikaruonu havimba uka wadziwadzi raupindisa rikaruonu havimba ukamjini raulaiki rikaruonu havimba uka prisor jiraona wode majusti wamdisa Jésus mana ukakajua amba nekatu tunguzini ukakajua amba kila tungu rafanyia yo mwanadamu duniani raka duniani umule duniani hunu mambo se raka duniani maude usura tumbo mazatsa pevoni satema kila tu rafanya mtu duniani hunu yo mba njema yo karafanya de mtu ule rifanya de Mungu de maana mtu amfanya njema mtu amkizo mbele de Mungu umfanya mtu njema sio kwamba usifanya njema usisaidie rongoma usisaidie ruzuna fanya rongoma usisaidie ruzuna sababu ya Mungu paro njema zimu makatomjo Mungu. Mana mtu kasimjua Mungu memsi afanya njema malize pia abaziatima automalize pia abanifudzana tanke kwa mkubala amba Yesu Kristo de Mungu wamdunga wambenza wamstehi wa parao hayati njema zozo majatua masindra. Donc vani ma juste wamdisa amba habile raona wakawadzira wakona nzara oba shaula wala habile rakara wakananyura roba majwanwa habile wakamjeni raulahiki havidi wakoda wadziwadzi raupindisa havidi waka prison rajahuona izo pia bande majisto wa mdisazo mana waka kajua ambazi njema zile wazifanya njema wasifanya de waska afeti mana wasi modu wasi van sikia watoto hukumulo karajua amba njema rasfanya wanadamu zo rufanya zile Mungu sadiri majisto wadisa mana ukakajua so disa siku hiyo ramunda hukumulwa ratumdisa Mungu mba rikaruonu wabi amba ukananza karabashala wala mana karaka iliwabe mana mwezi Mungu shtu airungwa bana ulawa verset 27 tapara harmana mba quand j'avais faim vous m'avez donné à manger tout ça yani mwezi Mungu songo mba risaidiane duniani hunu bena msadon de unana sharia amba musaidia mtu usi deja umjua basi mwezi Mungu
umbenze umstay kumana zae waisaidia mtu zile zo Mwenyezi Mungu asazangia Mwenyezi Mungu zile ibada. Je continue. Et le roi répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le roi choisit Jésus-Christ de Nazareth, comme amba asijua wambia asijua reponde amba nsumambeni haukwelu wakati pia makufanya tongozizo harma watiti yani zi maskini ziatima imifudzana watu kusaidiana kula mtu kakujishinda zo makufanya ziliwani. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel. Monoto. Ça va là feu éternel. C'est pas une chose là-bas. Amba muro. Amba sina muro ntolo. Mtuenda muro asibaki muro ni. Kasla hatsena. Aswambia wani wa muro ni mbana mwende muro ni. Watu wapeu. Mapiziwa. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Harmona murwa wajana wakawafailo amba wa shetani na nyuma mdungushia mabuli ya mlango ambingani na mwende. Et pour ces anges na malaika zahe za mdunga za mlawa manas dalemba shetani lera kotola wapevoni intérieur malaika za Mungu kazi mdungu. Donc zorongolwa ange déchu. Nas malaika zahe. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ambe banamba a répété zawali walwa kusifanya mba na mwende muroni mwende mavwe muroni na shetani na anjizai. Mana lerna ka dunia na kuona nza kama nbashala na la na kuona nyura kama nba majinanwa na skamjeni kama laiki ska wadzi kama npindisa ska mwade kama nuna ska prison kama jamani visite. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamés et assoiffés et étrangers et ou nus ou malades ou en prison et ne t'avons pas t'avons pas servi. Vaoma injuste walwando muru notumsa Mungu tumsa Jésus. Amba lindira karaona amba uka na nza karaoba sholarala lindira karaona amba uka unanyura karaoba majiwanwa lindira karaona amba uka mjeni karaulaiki lindira karaona amba uka wadzozi karaopindisa lindira karaona amba uka prison karaja ona lindira karaona amba uka mwade karaja visite. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Voyez, falume Jésus de Nazareth, juge twa jibumba, wakati pia amba tongozini amba ka aswa jibumba, nsimambeni hao kwelu, wakati pia amba kama fanya tongozini ha watiti, zini kama nfanya zodiwani. Ronoto. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les juges iront à la vie éternelle. Wa potro tsrazao moro wa humeno tsrazao pevoni wa morono tsrazao moroni. Donc nguna rjale rekede wa humen rzatu pevoni. Rono vanivo vani Mwenyezi Mungu arongwamba Yesu arongwamba wede Mungu weda jirokumu après ni puisque tina mwana tavani ni jomsomeani harmana Jean 12 verset nenge zimana tina mwana Jean 12 verset 42 Jean 12 verset 42. Merci Seigneur.
je me sommes na volamba tina mwana tavani tena inisira tena na par rapport na hukuma tena je me sommes yani Jean 12 chapitre 12 verset 42 avec amour et respect inisira tena tunguzamba Jésus a joro hukumu. Cependant Jésus le rakaja Jerusalemu akaja Jerusalemu akaya Jerusalemu ande armana nyumba ya uswali ya akusomeza vijina mjiza wabo bemwezi watu fanya grasi njeni msomeniyo njeni chapitre 12 pia vijiri mjiza wabo na msomo osomeza ho ukautushiwa na damu ata watu wakaba bo mwezi Mungu arongwamba. Cependant même parmi les chefs beaucoup crurent en lui mais à cause des pharisiens il ne les déclarait pas de crainte d'être exclu de la synagogue. Harmona le rage Jésus à Jérusalem. In le chapitre ya Jean 12 à partir du verset 42. Nisengeza vidéo, nisengeza par rapport na jugement. Le rasomeza Jérusalem, harmona temple ile watu kwa kama mimi amba waide Messi, waide mwana Mungu bika wakorio mdunga, wakorio rongo wao declare hauria ya mafarizia wao ni watu kwamba wanyonya makoti mababa kwa makoti ni mabuli na kufia bule na wakujina baba mafundo wasomezao mazehi wa dunia wao kakumjua Mungu duku kakota wa mamini malgré ba kujua baide Mungu bika kwa mamini parce que wakorongo amba la loi Moïse d'Ajanaï, la loi Moïse d'Ajanaï, l'autre Jésus aja wabingia aja wambia amba Moïse ambani la loi be wamiti jana grâce na Moïse aja le raja mbola dipe wababani mbola dipe wafu sadiri watu wengi wande moroni kawapara hayati wamiti jati vigil dipe la hayati comme ça beye katu semaine Jésus donc on continue evani mana wakoriamba wasutola sinagogo wasutola armazi zanza sadramba tellement ba wasir simamini Jésus ba de Mungu betel marsiria jugement risiria babangu na mangu Islamu semba mwana nyangu Islamu risiria barto karto dziwa rahamulwa risiria barto zimbidziwa de ku karta mbunga Jésus wambora mtu na zimbiti mwezi ngo rwamba mtu na bora zimbidziwe and après hayati. En effet ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mafarizien wana wakobenza wasifilo na wana damu rano usifilo na Mungu. Ne lazimu usifilo na Mungu. Quand à Jésus s'écria, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Mazo wakatunu Jésus le warongoto kufanya rongoto muzao zile Jésus ashemeleza mba kila mtu amwamini ukamwamini liweweke na mwamini nao ambelea sadiri Saint-Esprit Mungu na wewe kabla Mungu parole na wewe kabla parole mais c'est et celui qui me voit celui qui m'a envoyé na wanuna wasuna wanvelea. Moi la lumière je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Nawami wa Jesus arongwa nawami de wami de inuru kakula mtu atondunga o et moi la lumière je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Nawami wamde lumière wamde inuru wamde yeo tija duniani ile kakula mtu atondunga o kakula mtu atoni dunga watu na amini apare alawe harmana ishi zasma kama ishiza sadama kakula mtu atumamini ushi zimana lumiere alawe harmana ishiza apare heu apare nuru abdunge Jésus apare wayati. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge. Nikapo mtu akia maruziani ya maruzina yarungu wala kamini yo tili wa mistemba kanamini be kama sepamba wa kama mimi dewaye be urunguzi wo likawamini na urunguzi wo na wa stato mjije wo na wa Jésus sadamba Jésus stato jije wo umuntu kamini parole li somjije wo sadiri
wai kaja duniani wali jusoma pale mwele fiti amba wale la duniani kakaja duniani amba ajajije bako aujourd'hui akaja duniani amba jar sauver nsomarabu si ni mali zebole sojoro elewe. Celui qui me rejette et qui non pardon excusez-moi Jésus, ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour le sauver. Voilà. Alors kwa banamba akakula mtu akiamara ngozani kaya mini skamba kanahamini skamba kanahamini de wami mana wami tsaja amba juger mtu badi wami tsaja dunia namba je msoveni ramo je soma ya dungar je lui a fait. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. Kila mtu anlata kadunga ya marongozia yani ana jugement yae. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Il parole a annoncé. Il parole annoncé, parole mbande wekam. Il parole a annoncé, il est son juge. Réel wavani, c'est elle qui le jugera. Le dernier jour, ce qui a jugement. Ce que les en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Na mana wamitsa rungwa tukuzipi na zirungwa tazirungwa mba haiwami yangu wami badide mtu anveleha danangishia mba nishenizirungwe danambia dasomezazo danambia nishenizirungwe wewe mazadesha kaumuneahi weda kumambia rungwe wewe Mungu Saint-Esprit mana la Jésus akadunia aka le fils de Dieu mana karenge mwili mortel ina karenge mwili wa mwanadamu akafanyia mwili amemba na Maria ma ile de irongo klasa mbubu wa ndongoza nai amba Jésus atifanyia mwili wa mwenyewe ya mwana Maria mana Maria mtu wazi mana Maria kaservant wae Maria mtu wazi de wami aburaza ifanye afanya hazara pula ifanye. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Yode mana shoko nizirongwao modele bangu anambiazo. Sadiri wewe bani Mungu kabla darungo be wewe kakota akota nda ulwa wewe kakota vakatamba matsayengo ikala vantono jouer mbaku de Mungu. Be awaka endurse kurzao il est pari wa si jouer de Mungu, il est pari wa anda mule. Rele wanarla uyefidia mana wayakaja mission. Donc wazini na ribawe shetani risidungushi wanadamu amba risidunga wanadamu amba risiri ambato enziwa harimana sinagogu nisiri ambato enziwa harimana marengwe nisiri ambato enziwa mkirini mana bali wanatoswaliwo mana Mungu mkirini bali wanatoswaliwo harimana zanza za uswali mana timwamini Yesu bali Mungu borwa wanadamu dunia hunu waninzi harimana mikiri yao borwa wanadamu dunia hunu waninzi harimana zanzari zao borwa wanadamu hunu waninzi ya mama rengu yao na miniparo hayati sadiri mwanadamu na borwa kubali enziwe harimana ya marengwe enziwe partout yengwe na dunia na paro hayati bora mtu yengwe na dunia mana munomba ta Mungu akaja na akoyengwa parce que waya kale hayati. Donc bora mtu ayengwe na dunia na paro hayati bora mtu ayengwe na dunia na paro hayati hazizo nafatu synthèse valamba mwezi Mungu waye aja arsomeza rambamba rimdunge rimamini ripare hayati rimdunge rimamini ripare mpevo rimdunge mana mwezi Mungu rivenza rimdunge ripare zinjema ripare hayati rimdunge ripare mwezi Mungu telma waye rivenza ta asirfuaria wene akurfuaria be mwezi Mungu tena wena mysteri mana jila kutamba waspesa rimdunge ratsomdunga atsovuzira tu watu pesa mdunga be mwezi Mungu banda liomba aumbumuru na muro mataka umbomba shetani be aumbu shetani na wae mana waida mumba shetani waida mumba wayaka malaika ina mpwai matika muda kama spile amlishile pare mtotsa ho para rangali para juu mana jiri yode mana bata wazungu watibi
amba harmana la mairie au conseil départemental nika kabasi opposition yele mana zungwareka opposition yini mana nika opposition de tsienda mbele vaika opposition mana mama elwa na opposition de tsienda mbele tsele maore mana maore waskarji mana opposition waskarji maore bela réunion Faransa na salia zo opposition ile de sawo wale ma opposé mana wale ma opposé wa mana wasema katrapara vote zatu rejivomba repara vote zatu wasidele shirini ra mababa kube be wale kawapara wale watambisha umba mkamafanya jao wadorongo kafanya jao pare inti rebeli donc hamungu Mungu aumbu wale watibi hamungu aumbu shetwani ili angalie wambenzao yani angalie wambenzao Mungu wambenzao wae yele maana ta avulu shetwani na avulu amlisha au shetwani na wae para mtu atahu aoni para angalie sofi mtu ambenza ule mbani maana najilika mbaka kabaka shetwani basi pia sasa tukana Mungu be maana kama shetwani kama tukamuro be najila mbaka kabaka shetwani kama tukamuro maana muro umbu shetwani jilika kabaka shetwani kama tukamuro katika pesa na Mungu pias vavo Mungu atujambo bida mbenza ule kabezi ni pesa na wae ni lazima na juemba fulani ruzina mbenza abdu kambenza homadi ruzina kambenze abdu mbenza donc ele mana ta ukiomba Jésus a umbu shetwani umbu na waite banda ya waya umbu na shetwani ile pare ajue wa mbenzao ajue na wamstehio ajue na wamriao donc wazi zote fanya sintezi mzingo arjale kamgwa venze mzingo arbau sena tungo za udunga za udunga na damu za huria wanadamu ambasi mtasiro nziwa amamini Yesu mbele Mungu amdunge ile afanye zibada za Mungu asirongwa maana nekari mjua Yesu mbele Mungu tujua zibada za ila lazima rizifanye maana kamba ndo tasufungatsumu alori ketsumu watu angalia mwezi ubua watu asifunga mwezi ule kula mwezi ule mupara wote na dzina mwezi wa tsumu kila mwezi wa tsumu mwezi wa dedza watu wasifanya dzingo lao watu wafanye tadeza mbuvu zao watu wafanye watamani wafanye waje mwezi wa tsumu watu washofunga donc hiyo musambudu watu wasambudu mwezi na mwezi ngo harea mtu ambudu mwezi bavo hazizo naribawe badika rimjio Mungu maana jeka rimjio mba Mungu de Jésus ratuka ridungu tsumu iliyo ma Isaïe 58 tsumu ma Isaïe 58 watu kapiza wala nyingo nguliza alilo watu kawapeu watu saidiana watu kawema dairi nekakari mwamini Mungu Jésus ridungu Jésus karatutambi ya maore zilimeza sokiri ratukana na tungu za tukaratuka mpaka rutumaini mbuzi zilawe de nyombe zilawe nyama za nyombe za badi zezirifume na mimba halini zilawe Afrique du Sud karatutu na mabawa ya Afrique du Sud bajika rubungu Jésus Christ hakweli wanzuani watukatula wanzuani wa jamaore wala mwali katula mwali wa jamaore wala wangaje katula ngajamba jamaore biwa tupara njema zao hao kila mtu tupara njema zao hai na jilika rahamini mba Jésus ni Mungu karatula wa itumainia watu maana usone tafaransa kukamamini yani kila tukamamini Mungu kamkanje mama na tafaransa kukamamini Mwenyezi Mungu wa ambuduo wa mrongo Jésus wa ambuduo masanamwe na ambudu wa ambuduo statue basi wao tumainia wao jikaza kila chote made in France na vile la valvangina aibu wapara le kondi ya Rusi wajikaza mba no wasikara tambo kondi ya Rusi na kondi ya Rusi na nuclearity javumu Faransa batambo na mdungezi journal mtuelewa même si kasizongwa pia bersielo ambara kondi itia tambo maana wote shuzile made in France zikaza la Faransa maana jilibo wajao wakawaamini Mwenyezi Mungu basi watopara njema za kwa Faransa bali biba anda kamishi Mwenyezi Mungu bale Jésus wabdungo ombaka statue wa maduro de Sainte Marie watipoteza na jilamba wakabdungu Jésus katona wonomba Notre Dame keski moro mbada jombo moro la waande mbiuta wafanye anketi tale weni kabu waturuko tu nafiki beka wapara kwa jombo moro la Notre Dame ya Paris kwa jombo moro la maana tini maana Mwenyezi Mungu akutawa sedzemba wewe si statue
deja eglise ya Mungu katika nyumba nyingi mtegri na nyohana na ugangi mwingi mana armana kabasi bana ko ugangi mwingi rahana armana eglise na mdisem swambilo kabasi bana fo ugangi mwingi rahana eglise vuka tabiambi marma eglise ugangi woka tabiambi vuzoka Pretru kabalari wasompara warongo manse wayafanya weululaka sasa kama na imamu rahanyo kama watu walio armana uvura mana makatoliki wao wanaura didayori nje ufanya na interpretation mwambie namba vwa makatoliki na maislamu sile wa maislamu mchikaza wa maislamu atakamsijwa maislamu etini wenye usafi islamu irakio wao na wa musijua maokura watu wengi wasijua mba maislamu wamba preti mkiri simkiri tu wafanya union na yarmana apocalypse yarmana parole ya Mungu yarmana injili wafanya union waboshi religion regular Chrislam nika kama so kura na mzungu mtu na mgera mara sociaux au na mzungu mana rezo sociaux mana hata mzungu ini mwezi kula jadi amba vuketo ngozini pia ini hizi misteri za Mungu rezo sociaux tout ça là oui porque watu pia lera watu pia watu wamjue Jésus maji rezo sociaux kazaka waskara tumjua Jésus mfano really wana rangu Jerusalem jikaba katunguza rezo sociaux kabaka journali kabaka piazo de fanya misteri zai ili paru watu wajue Jésus ni Mungu watu wamdunge wa muamini wa paru hayati na msamba namba Kristo Islamu ya tungwa hiyo makatoliki na Maislamu wafanya ini wa pamoja lazima kesho moja baada ya babo katoliki waika na uradi mululu wa Muislamu 39 fule 99 fule ule makatolika mwana pare wana mtitulolo na 33 wana pare na mdisimto na mzungwe kweli sispara wana pare wao wasambudu Sainte Marie ule Sainte Marie mabudu balo de reine du ciel reine du soleil piazo wao wasambudu wao wanyuma msambudi toujours na kibula na mwanadamu pare na musifura uradi pare na donc narbawi rumamini muguma mgorongoma exode ba twasambudu shituko yoti Kristo Islam na mdisimto ambilo na harima i parole ya Mungu ile maana amba rongo bana mba mwezi ngos karso juge de maana kama parole bana vumbua mtu bana unavumbua msafu unavumbua jao de parole ya Mungu yaandisa Genèse ikomo Apocalypse sele pa kabasta na shi non kabasta na shi isele wa harima Apocalypse maana Apocalypse le la gwa musol dunia na bana ndo tendao Apocalypse donc kama kujata na shi mais il combat est consolateur, défenseur, l'esprit de vérité qui prendra de ce qu'il y a en lui pour nous enseigner. Atovelia esprit de vérité, il Saint-Esprit, il kenawa sur ces dieux. Watu waeli wamba mwanadamu. Bekabasi parole de Dieu, yandisa Taureta, Genèse, iselewa Apocalypse. Donc voilà. Hazizo naribawe shetani be kiyama kavasi balance amba balansi amba mansi ya mashashi usenape voni en science mujatu waidia tumtu dito ufusa ile kwa para deja nika kwa mjua mwezi Mungu meme wamivani sika example yangu nika wamivani na jinamba kiwani ni wabovani amba sina nafasi na unsutu skamuru hauketi nika na tijirenda amba timjua Jésus benekati la gwana mtu timwedia dito sasa na mnyango tifanya mnyango au tigada mnyango bali tifusa ile siramuroni donc na rejemba kabasi balance wo kiyama kabasi balance wa shio mbovu pa shio mbovu zatu zangiwa wo shio livre rina livre bekar sina balance wo amba wangola amba mansia mashte kutu za mpevoni njema za nyingi basi kwa sababu tutamuroni mtoto za pia maliane asaidia yatima na male na trini and mpevoni kabasi balanso alao kabasi onda muroni ulawe mazamu muno balenda somo balamba muro eternel harmana yi Matthieu il na consommer bale
Matthieu 25. Moro éternel. Kafasi mu tukasira moro na lawa. Nasir laba shoni. Somedzo oma na mtsika wa jao. Somedzo shoni ba. Va balansi vana bande balansi ndo moro nasro hoswa. Alawe moro ni. Kafasi ngio moro na lawa. Azukashe to na lawa. Bavo hazizo nisifanya sentezi vani Mwenyezi Mungu atujale kama wavenze rimbawo he shetani rimbawo he rimbenze Mwenyezi Mungu riparo hayati rimbenze rimamini Jesus Kristo bade Mungu manade Mungu manade ajirokumu na yuka basi tama isamu na sijomba Jesus la sojao be wasrongo amba Jesus moja ajombe watu ndani wa Uislamu donc watu bako pia au lazima ndani moro no kabasi dini Mwenyezi Mungu kasna dini Mwenyezi Mungu universel Mwenyezi Mungu kasna religion Mwenyezi Mungu universel toa ibada lazima rizidungi na ibada za azitoa rizidungi dunia lazima rizidungi de rifanye zwala asawu rizifanye let's na religion wa mi islamu wa mi katoliki wa mi protestant wa mi jau buddha wa mi jau Mwenyezi Mungu universel hazizo narmamini Jesus Christ Nazareth bade Mungu rimbenze ristei ripare hayati narimbenze narmamini Jesus Christ bade Mungu mana Mungu kasimili Mungu moja tu ni Jesus Christ narmamini rimbenze rimstei ripare hayati narmamini rimbenze rimstei ripare hayati narmamini Jesus Christ rimbenze rimstei ripare hayati hazizo shalom 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 Munarjale kamwa venzi rikiparimia watu ndompevu kamwa venzi rendra zineza twarmana ipevu mana pevu yumbo ava was pevu yumbo ava was umbo ava dunia umbo pevu di hada ya umbo donc unarimba we shetani rim tsuwa mangu masalva yatu watu baba mumtsuwa mama masuwali watu mama mumtsuwa mwana vasaluva rimba we afiri mtsuru suwali tarongamba nsiliza rimtsue shetani mor suwali ritsuo rimtsue na shetani rimbangu mor salva rimbangu rimba we shetani wapi weda umbu muro atari vingina wasi tukuna rimba we riborwarizi rinziwa mas nagugu neripare Mungu hazizo shalom soyez dans la joie soyez dans la paix ngwarjali les na baraka na zafia ngwarjali ake mlezi watu arsaidia malezi arsaidia wana arsaidia zinrola kakula mtu anarula mbovu Mwenyezi Mungu amjalie amkiwa wake de centre ake de fundi ake de imamu ake de conseiller amsaidie kila mtu na wana Mwenyezi Mungu ake de mlezi amsaidie mana malezi mtukashindia mlezi nekasile Mungu ngwarsaidie malezi kama ngwavinzi azizo shalom soyez dans la joie soyez dans la paix amen